Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video is as you can see, andito kami ngayon sa TikTok live at maglalaro kami ng Impostor Challenge. Okay, standby, camera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pwede ka magsuot ng tawag na ano ko, di ba? Ano? Basta, damit. Nag-i-snow ba to? Pwede. Next, biyag. Shakon? True. Mabalin anak na masingkit. Pwede. Raquel. Anong sayo? Chinuchua. Nadayuhan ba to? Palin, ikabil, tidano. Yun, di na mamukod yun. Next. Just. Pwede ka pumunta sa Disneyland. Tayo, DJ. Pwede. What mo? Parang ngayon. Palit ang tumbling DJ. Bayad Ate ka. Agbayad ka numapangkat to eh. Alaman. Oh, guys, sige, sino? Team Impostor. Jazz. Just. Si Jazz. Ano kuma? Dapat kumasabay-sabay no sino kuna nakasabay-sabay Wala ko ko ang amin tayo. Diba? Oh, Invalid. Ano natangsit dito yung si Kane? Malit. Janela dabagak kuma example kit Koreatin ko tas sunamit kit ipan mo kit gabo kas jayno ka. Ha? Kasa naman Ajin! Magi may okay. DJ. Sponsor. Impostor ko rin lahat kami. Ibis ka ma-punishment kayo ang amin nung inayumit. Pay invalid mo't aja yun. Oh, so Madito. taya. Nay, mati nagsabali ni Raquel yun. Alos to. Raquel, nakita ka, nagkasikat at tayo ni. Ay, baka Raquel, naglagnak. nagkasikat at tayo. Baka naglagnak mang ram. Oo, nagkasikat at tayo. May iba kaya ka Kastoy talaga di ko. Ulit. Ulit. Epilepsy Ulit. namin. Go. Apa ba't ko yung Epilepsy. Maiba taya. Just. ni Jay nag-around! Go. Ada dyan ibang bansa. Mike ikan iti kalamansi. Ikan ti paminta. Next. Mike ikanti bulong. Mabalin. Mabalin. Next. Spicy ba to? Alalaon, Jay taltalon. Pahadat. Next. Just. Kangkanin tubing. Mabalin nga ikan ti Repolyo. Oh. Ticket na imo. Ate Yara. Di ba gulay na? Tap pisaw da Jay danom. Agigidan tayo yung team postor Go! 1, 2, 3, go! Niiyang! Raquel. Sika! Sino? Raquel. Bye. Okay. Raquel. Do what is safe dito guys. Just and Kikay. Because Raquel is the impostor. Impostor. Raquel. Siya the impostor! Nayos ti Soy.
I love you, Jaina. Jaina, syakit! Jaina, syakit ko suka, tayo mo ikastoy mo, tas dilpatam. Ina. Gore-gore, ala na to, belo na. Ala na. Walay daday ta, compound ta. Ne, dua. Duwa, may sapay. Ano tayo? I dare you to pot. Ay, diyan mo. Okay. Okay yan. Ada kalaman siyo? Da. Iso, dua. Filter mo? Oo, naguray. Paki-remove man, please. Kat adobo, laki di parparamit ni Rakil. Nakado ka paruso, detan. Shit. Galsem. Sino ang maiba? O, sino't maiba? O, sikaw muna kan, si Kajas. Si Joss. Marami itong toppings. May sabaw? Pwede may sabaw. Oh, Jaina. Noodles? O, Shakon! Adalaok na nga seafoods. Lauk na nga vegetables. Pudot atoy, napudot. May kulay? Pwede. Jaina! Spicy ba to? Pwede. Mabaling nga makausar ti chopstick. Shit. Balin nga ikandi. Tip. Pork. Mangbilang ako ng 3. Ituro na natin kung sinong inspon. Ituro na natin. 1, 2, 3, go ni Just Kanyak. China kanya. Ram. Sika, Iram. China kanya ko. Iram. Si China ko nagtupay. Si China.